Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Tanyo Fishing. Seperti biasa teman-teman ya, kita mancing lagi nih di hutan-hutan nih teman-teman ya, sungai hutan nih. Saya sudah berada di spot ini ya, di belakang saya spotnya. Nah, saya sudah dapat 1 ekor ikan lais. Hari ini target kita ikan lais teman-teman ya. Oke, kalau gitu teman-teman, langsung aja kita mancing. Kena mas bro, wah kena mas bro, strike lagi mas bro, strike mas bro, lais mas bro, lais lumayan ukurannya mas bro, lais mas bro, wih mantul. Lagi mas bro, lagi strike, mantul, laus lagi mas, lais lagi kita mas bro, mantul. Oke, mas bro, lanjut. Strike mas bro, strike lagi, strike, mantap mas bro, strike lagi mas bro, strike lagi, hihi, jos gandos. Oke, kita lempar lagi, bismillah. Mas bro, strike, mantap mas bro, kena lagi mas bro, ikan lais. Lagi mas bro, strike, wah mantap mas bro, kena lagi dia mas bro, uhui mantul. Strike lagi, mantap mas bro, lumayan mas bro, ukurannya mas bro, mantap mas bro, agak gede ini, wih mantul, tuh, oh, mantul mas bro, mantul, ini mas bro, kita mancing. Kena mas bro, strike lagi, strike dia mas bro, uhui mantul mas bro, mantul,
sudah kena rupanya dalam mulut. Kena ya Mas Bro. Mantul lagi Mas Bro, kena lagi dia. Mantul lagi Mas Bro. Wah, mantap nih Mas Bro. Semakin sore semakin mantul. Nyamuknya juga Mas Bro semakin mantul. Banyak nyamuk sudah sore. Strike Mas Bro. Ini yang bikin kena Mas Bro. Lapuk. Mantul Mas Bro, dapat lapuk Mas Bro. Ini dari tadi. Jos gados. Om, kita lanjut lagi Om. Om, coba banyak Om. Banyak Om. Strike. Wah, pantas nariknya begini Mas Bro. Nariknya mentul-mentul. Ternyata lepuk lagi Mas Bro. Sudah sore Mas Bro, lepuknya keluar. Mantul. Teman-teman, mungkin ini aja hasil kita hari ini ya. Cukuplah. Mantap. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Kalau gitu kita lanjut video selanjutnya. Oke, selamat lanjut fishing. Mantap. Nah, lumayan Mas Bro mancing hari ini. Lepuknya dapat 3 lepuknya. Laisnya ini loh, super duper. Mantul.